Okay, Assalamualaikum. Good morning. Okay, so today we proceed for our next subtopic 9.3 continuous random variable. So for this subtopic, so this is the learning outcome. End of this lesson, you are able to find the probability density function. So then second, find cumulative distribution function and then determine the probability from probability density function and cumulative distribution function. Okay, so for probability density function, okay, so in other words, this is continuous random variable. Okay, so continuous random variable is defined by its probability density function. Okay, so untuk yang ni kita akan cari dia punya f kecil untuk continuous. Okay, so simbol dia tulis bagi betul lah. Okay, so dia ada 3 kriteria yang kita akan tengok dekat sini. The first one is untuk kita akan consider untuk fx greater than or equal 0. Sebab continuous random variable ni dia akan melibatkan integration. So from topic 1 kita tahu integration is area under the curve. Okay, so untuk yang ni kita akan consider hanya untuk function yang sebelah side yang positif. So dia tak ada side yang negatif yang awak kena ambil modulus apa tu, tak ada. Okay, so then second kita akan integrate daripada certain interval ataupun daripada negative infinity until positive infinity for function fx. So total dia punya area is equal to 1. So let's say katalah awak ada graf macam ni. So ia akan ada certain interval from A to B. So means that ia akan integrate daripada interval A to B. So total area for this curve is equal to 1. So dia tak lebih daripada 1. Okay, so then the third criteria is for probability x is in between A to B. So kita akan integrate dia punya interval from A to B for the function fx dx untuk cari nilai probability dia berapa. So sini sama juga, kalau still involve ada P dekat depan ni, means that you punya value mesti in between 0 to 1. Okay, so for continuous random variable, so kita tengok balik dalam lecture 1 hari tu kita dah define dah continuous ni adalah something yang in decimal, macam height, weight, kilometers. So bila dia dalam bentuk decimal, so dia tak ada rigid sangat dia punya sign untuk inequalities ni. So kalau less than ataupun less than equal, ini adalah benda yang sama. So you tak payah nak ubah complicated macam yang discrete hari tu. So dia adalah sama, include and not include is samalah, equal. Okay, so look at for question 1 exercise 8, you are given the function 3/7 square for interval 1 to 2. So then we have to show that the function is probability density function. Okay, so kita ikut basic yang tadi lah, sebab kita nak cari area under the curve. So you have to integrate for this function. Okay, so kita akan integrate function ni daripada interval yang dia bagi dekat sini 1 to 2. So integrate from 1 to 2 for the function 3/7 x squared. So 3/7 is a constant, so you boleh keluarkan dia punya constant 3/7. So ia akan integrate x square dx. Okay, so 3/7, so integrate x square, so kita akan dapat x cube over 3. So then you have to substitute value from 1 to 2. So ini kita boleh simplify ataupun kita akan dapat x cube over 7. So from 1 to 2. Okay, so substitute dia punya value 2 cube over 7 minus 1 cube over 7.
So kita dapat 8 minus 1 is 7 over 7. Okay, so 7 over 7 is equal to 1. So this means that kita akan conclude the function is probability density function. So means that you integrate dia punya function dalam interval yang dia bagi tu, so mesti dapat nilai dia 1. So then baru kita conclude that is probability density function. Okay, so then daripada situ kita nak cari dia punya nilai probability x less than 2, 3 over 2. Okay, so ini kita boleh buat dia punya border. So dia punya interval daripada 1 to 2. Okay, so 1 to 2 function yang tadilah 3 over 7 x squared. So other than this interval, so 0. Okay, so less than 3 over 2. 3 over 2 is 1.5, so ini 1.5. So less than means that start daripada 1.5, so left side. So sebab kita punya interval tadi start dengan 1, so daripada 1 lah. Okay, so kita akan cari nilai ni, integrate daripada 1, starting kita punya interval sampai kepada nilai yang kita nak tadi is 1.5. Okay, so function 3 over 7 x square dx. Okay, macam tadi juga, so 3 over 7 is a constant. So ia akan integrate x square, so dapat x cube over 3. Substitute value from 1 to 1.5. So simplify, awak akan dapat x cube over 7. Substitute value from 1 until 1.5. So show everything in your calculation. So means that sekarang ni you akan ganti 1.5 as the value of x. So 1.5 cube over 7 minus 1 over 7. Okay, so daripada sini kita akan dapat dia punya value for this probability is 19 over 56. Ataupun awak boleh bagi dalam bentuk desimal yang equivalent dengan nilai ni lah. Okay, so for question Okay, so for question 2, exercise 8, ini saya tinggalkan untuk awak cuba. So soalan dia sama macam tadi lah. Okay, so saya bagi jawapan dia K equal to 1 over 64. Okay, so ini jawapan dia 5 over 16. Jawapan dia 15 over 16. Okay, so question 3, exercise 8. Continuous random variable x has probability density function. For function is given in your question. Okay, so then first find the value of constant K. Okay, so sekarang ni kita nak cari constant K. Okay, sama macam konsep yang tadi juga, tapi tadi kita ada satu interval. So sekarang ni kita ada 2 interval. Okay, so tak kira lah ada berapa interval pun awak kena integrate
semua interval yang ada tu total dia mesti sama dengan 1. Okay, so ini integrate from 0 to 2 for the function k x plus 1 dx plus integrate 2 to 3 for function 2k dx. So must be equal to 1. So kena equalkan dengan 1. Okay, so this one kita akan integrate k x plus 1, kita integrate, kita akan dapat x plus 1 square over 2. Substitute value from 0 to 2 plus 2k, integrate kita akan dapat 2kx from value 2 to 3 equal to 1. So ini 2k is a constant, boleh keluarkan. So means that you akan integrate 1 dx. Integrate 1 dx, awak dapat x lah. Okay, so then kita akan ganti value. So ini ganti x2 plus 1 square over 2 minus 0 plus 1 square over 2 plus 2k, substitute value x, 3 minus 2 equal to 1. Okay, so simplify, kita akan dapat okay, 9 over 2 minus 1 over 2 plus 2k equal to 1. So from here awak akan dapat k equal to 1 over 6. Okay, so then B, sketch the probability density function. Okay, so kita boleh tulis balik function yang tadi, kita ganti balik nilai constant dia. Okay, so 1 over 6 x plus 1 for interval 0 to 2. So second is 1 over 3 2 to 3. So others than this interval is 0. Okay, so kita nak sketch graph. Okay, kita akan ambil nilai daripada interval yang ada ni. Maksudnya, you akan ambil x0, ganti dalam you punya function kat sini, 1 over 6, 0 plus 1. So, awak akan dapat 1 over 6. So, ambil nilai 2. Untuk first interval ni, ambil nilai 2, ganti juga dalam function tadi, 1 over 6, 2 plus 1. So, kita akan dapat 1 over 2. Okay, so untuk second interval, ganti x2. So, interval 2 to 3, so kita akan ganti x2. So, nilai dia 1 over 3. So, ganti x3. So, nilai dia 1 over 3 juga. Okay, so daripada nilai yang ada ni, kita akan sketch kita punya graf. Okay, so nilai yang kita ada 0 to 3. So, ini 0 to 3. So, nilai yang kita ada 1 over 3, 1 over 2, 1 over 6. So, 1 over 6 paling kecil, then 1 over 3, then 1 over 2. Okay, so untuk x0, fx dia 1 over 6. So, x0 1 over 6. So, x2 nilai dia 1 over 2. So, ini fx. So, x2 nilai dia is 1 over 2.
Okay, so untuk first interval ni, tengok balik function dia x plus 1 is a linear. So means that graph awak akan jadi straight line. So join these 2 point. So jadi straight line based kepada function kita tu function apa. Okay, so then untuk second interval for 2 to 3, so untuk x equal to 2, fx je is 1 over 3. So 2fx is 1 over 3. So ini untuk f3, fx dia is 1 over 3. Okay, so untuk yang ni 1 over 3 ni adalah untuk graph constant. So means that dia akan flat. So just join the two coordinate tu. Okay, so means that ini adalah you punya curve yang total area dia adalah 1. Okay, so then kita nak cari value from 1.5 to 2.5. Okay, so sama macam tadi juga, tapi ini ada dua interval. So kita ada nilai 0 to 3. Okay, so 0 to 2 tadi function dia adalah 1 over 6 x plus 1. So interval 2 to 3 function dia is 1 over 3. So other than that interval is 0. Okay, so kita nak cari nilai 1.5 until 2.5. So 1.5 is here. So 2.5 is here. Okay, so sekarang ni kita tak boleh langgar kita punya model untuk nilai tadi sebab 1.5 until 2 function lain. Ni function lain. So 2 to 2.5 function lain. So you tak boleh integrate directly from 1.5 to 2.5. So kena ikut dia punya interval, maksudnya you akan integrate daripada 1.5 until 2. So function dia 1 over 6 x plus 1 dx plus integrate from 1.5 plus integrate daripada 2 until 2.5. Function dia is 1 over 3 dx. Okay, so 1 over 6 integrate, dia akan dapat x plus 1 square over 2. Substitute value 1.5 until 2 plus 1 over 3 is a constant, so you akan integrate 1 dx. So dapat 1 over 3 x. Substitute from 2 to 2.5. Okay, so this one you akan dapat 1 over 12. So ganti x is 2, 2 plus 1 square over 2 minus 1.5 plus 1 square over 2 plus 1 over 3. X is 2.5 minus 2. Okay, so calculate or simplify, you akan dapat 0.395 in. Okay, so next for probability x greater than 1.8. Okay, so sama juga macam tadi. So create interval dia 0 to 3. So ini 1 over 6 x plus 1. So ini function 1 over 3. So other than it is 0. Okay, so x greater than 1.8. 1.8 is here. Ini 1.8.
Okay, so sama macam tadi juga. So awak boleh integrate daripada ni yang kita nak cari lah, 1.8 sampai paling maksima dia punya interval sampai 3. So start daripada 1.8 until 2. So function 1/6 x plus 1 dx tambah dengan daripada 2 until 3, so 1/3 dx. Okay, so ini satu cara yang awak boleh guna. Tapi katalah awak tak nak integrate banyak-banyak, so ada satu lagi cara yang awak boleh guna. Maksudnya awak boleh ambil komplement dia. Maksudnya awak ambil ni yang kita nak cari, start daripada 1.8 sampai 3. So kita boleh juga ambil ni, awak ada 0, ada 2, ada 3. So ini 1.8. So yang kita nak daripada sini ke sini. Okay, so satu lagi cara, awak boleh ambil semua sekali, satu tolak yang kurang daripadanya. Maksudnya semua sekali total dia adalah 1 tolak probability x less than 1.8. So ini 1 tolak probability start daripada less than, maksudnya awak punya starting interval adalah 0 sampai 1.8. Function tadi adalah 1/6 x plus 1. So jawapan dia akan dapat sama lah kalau tak nak integrate banyak-banyak. So awak boleh guna cara ni. Ini 1 tolak 1/6 x tambah 1 kuasa 2 bahagi 2. Ganti nilai daripada 0 until 1.8. So kita akan dapat 1 tolak 1/6 1.8 plus 1 square over 2 1/6 is a constant, so keluarkan. So kita akan ganti x 1.8 plus 1 square over 2 minus 0 plus 1 square over 2. Okay, so kita akan dapat nilai dia 0.43. Okay, so question 4, exercise 8, ini pun saya tinggalkan juga. Dia punya pattern soalan dia sama macam yang tadi lah. So saya akan bagi awak jawapan untuk K is 3/2. So ini nilai dia 0.3004. So ini awak boleh try kemudian. Okay, so then kita masuk untuk cumulative distribution function. So kalau cumulative means that sekarang ni kita akan cari F besar, capital F. So cumulative distribution function of a continuous random variable x with probability density function is defined by fx, so capital F. Okay, so means that cumulative kita akan accumulate daripada negative infinity sampai a certain value of x. Sebab dia adalah continuous, maksudnya kita tak tahu sampai berapa yang kita punya nilai ni.
So nilai X tu nilai satu nilai tertentu lah. Okay, so untuk F besar ni, kalau awak ada dalam simbol probability X less than or equal X, so dah boleh ubah jadi F besar. Ataupun kalau awak ada probability X less than X pun dah boleh ubah kepada F besar. Dia as long as awak punya simbol less than, tak kisahlah less than equal ke, less than saja dah boleh ubah kepada F besar. Sebab dia punya sign untuk continuous ni kita tak payah consider sangat. Okay, so ini nilai yang kita akan dapat lah. Maksudnya kalau kita integrate daripada F besar ni daripada negatif infinity, so ini maksudnya baru kita punya starting. So nilai dia akan dapat kosong lah. So then bila kita dah integrate, dah accumulate daripada awal interval sampai last interval, so sampai for state infinity, so make sure kita punya nilai F besar tu dah jadi satu lah. Sebab kita dah kumpulkan sampai dia tu punya total area dah. Okay, so then second probability X less than A, yang saya mention tadi lah, kalau dia less than ataupun less than equal, ini dah boleh ubah kepada capital F. Okay, so then kalau you nak cari nilai probability, katalah X tu in between A to B. So kalau A include, B include, so dia adalah sama dengan semua simbol ni. As long as dia adalah less than, maksudnya awak boleh ambil nilai yang hujung ni, nilai B dia tolak nilai A dia. Maksudnya kumulatif daripada value B tolak dengan kumulatif yang nilai A dia. So dia tak payah, dia tak ada formula yang kita tengok untuk discrete hari tu. So kita ambil je nilai yang hujung tolak nilai yang depan dia. Okay, so nak cari median, so median divide the area under the curve into half. Okay, so X less than or equal M. Okay, kalau kita ada nilai F kecil, kita akan integrate daripada awal interval sampai a certain nilai M ni. So samakan dengan 0.5. Okay, kalau kita ada kumulatif, kita akan just substitute nilai M tu masuk dalam kita punya function. So samakan dengan 0.5. So ini kalau yang ada F kecil, ia akan integrate. Kalau awak ada F besar, awak akan substitute value dalam awak punya interval tu, samakan dengan 0.5. Tengok 0.5 tu jatuh dalam function mana, ganti nilai X dia sebagai M, samakan dengan 0.5. Okay, so nanti kita tengok macam mana kita nak cari median untuk continuous. Okay, so sekarang ni kita nak cari cumulative distribution function untuk continuous. Okay, so ini adalah soalan yang selalu keluar dalam exam untuk cari cumulative for continuous. So kena tengok betul-betul lah macam mana kita nak buat. Okay, so S is a continuous random variable with probability density function. Fx is 1 over 8x, where x is in interval 0 to 4. So find the cumulative distribution function. Maksudnya yang nak cari F besar dia. Okay, first kita akan create kita punya interval. So create interval, ambil nilai daripada yang dia bagi 0, 4. So ini 0, sini 4. Okay, so kita akan divide ikut border dia lah. Maksudnya 0, 4 ni function dia 1 over 8x. Selain daripada interval tu, function dia adalah 0. Okay, so daripada sini kita akan buat dia punya divider. Okay, so ini adalah interval x less than 0.
So untuk continuous, awak nak letak less than boleh, less than equal pun boleh. Dia adalah sama. So sini kita ambil 0 until 4. So sini kita ambil x greater than or equal 4. Okay, so untuk first interval, so kita akan differentiate, integrate daripada negative infinity until x. Negative infinity until certain value. So certain value tu adalah x. X tu adalah nilai yang kita tak tahu sampai berapa. Okay, so ini function dia. Tadi untuk first interval, function dia 0. So kita akan integrate 0 dx. So dapat 0. Okay, so that means that kita punya fx ni 0. Okay, so kita itu untuk fx. So bila kita nak masuk untuk second interval, kita akan ambil nilai yang sini. Maksudnya kalau sini start dengan 0, so kita akan ganti nanti x tu dengan 0. Tapi sebab sini function dia tak ada lagi, so dia jadi 0 lah. Okay, so untuk second interval, kita punya cumulative, nilai yang kita cari ni, kita akan masuk dekat sini. So ini F0. Tambah dengan integrate daripada 0 until x. So tak boleh sampai 4 sebab dia belum mencecah 4 lagi. Dia akan sampai kepada satu nilai x yang kita tak tahu nilai berapa. Okay, so untuk interval ni kita nak integrate. So sini kita ambil function 1 over 8x dx. F0 tadi kita dah cari nilai dia 0. So kita akan integrate nilai yang second ni lah. So akan dapat 1 over 8 x square over 2. So substitute value 0 to x. So ini kita akan dapat x square over 16. Ganti value from 0 to x. Okay, so kita akan ganti. Nanti kita akan jadi x square over 16 minus 0. Okay, so untuk second interval ni, so fx kita tadi adalah x square over 16. So saya dah tak muat nak tulis kat situ. So ini sambungan yang tadi lah. Okay, so itu kita punya fx. So kita dah ganti dah nilai interval daripada 0 to x. So kita akan dapat x square over 16. Okay, so then bila kita nak masuk untuk third interval, so kita kena tengok kat sini nilai 4. So untuk masuk third interval, kita akan ganti nilai function x square over 16 tu dengan nilai 4. So kita ganti 4 square over 16. So kita akan dapat 1. Okay, so nilai ni akan masuk untuk third interval. Okay, so ni saya sambung dekat sini lah. So fx. Okay, so nilai ini akan masuk dekat sini, means that f4. So tambah integrate daripada 4 to x. So 4 to x, third interval tadi kita tak ada function, so 0 dx. Okay, so ini F4 tadi kita dah cari dah nilai dia 1. So integrate 0 dx, kita dapat 0.
So last kali kita mesti dapat nilai 1. Kalau last kali kita tak dapat 1, maksudnya ada salah dalam kita punya calculation. So kena tengok baliklah. Maksudnya semua awak punya integration untuk F besar ni dia mesti sampai X. Ni semua sampai X. Okay, so bila kita dah cari dah semua nilai untuk kita punya kumulatif, so kita kena tulis balik dalam bentuk kita punya function. So function yang kita nak tulis balik tu, kita akan ambil nilai yang kita tulis dia sebagai fx. Ni yang saya kotak-kotakkan ni, tu nilai yang kita akan ganti baliklah dalam kita punya function. So ini fx equal to 1. So kita tulis balik dalam bentuk function. So fx ni bila tulis balik dia macam OGIF. Dia mesti start dengan 0, mesti habis dengan 1. So 0 tadi untuk interval x less than or equal 0. Untuk second interval tu kita ada function x square over 16. So last kali kita dapat nilai 1 for interval x greater than or equal 4. So jangan just cari, tulis balik dalam bentuk F besar dia. Okay, so then next kita nak sketch the graph of y equal to fx. Okay, so tadi kita tulis balik fx kita 0, x square over 16, 1. So 0, x less than or equal 0. Okay, so sama macam tadi juga. So kita akan ambil nilai dalam kita punya interval F0, kita dapat nilai dia 0. Okay, so then kalau sini second interval kita ganti, kita dapat X0, ganti dalam function x square over 16, dapat 0 juga. So kalau kita ambil x equal to 4, ganti 4 square over 16, dapat 1. Okay, so 0, 4. Okay, so kalau x 0, fx pun 0. So ini 0, 0. Okay, kalau x is 4, fx is 1. So ini 1. Okay, so bila kita dah tandakan titik tu, kita kena tengok balik 0 to 4 ni, 0 to 4, graf dia function x square. So x square is quadratic. So maksudnya titik ni akan membentuk curve kuadratik lah. Okay, so then untuk x equal to 4, nilai dia 1. So dia dah static. So start daripada 4 and the rest of the interval. So nilai dia dah jadi 1. So itu untuk function graph for cumulative. Dia macam bentuk OGIF. Tapi dia akan ambil function asal pada function awak tu lah. Okay. So then untuk C kita nak cari value from 2 to 3. So kita ada F besar tadi.
So sekarang ni kita nak cari nilai. Katalah kita sekarang ni kita dah ada fx untuk f besar dia. Maksudnya kalau kita nak cari nilai base kepada kita punya fx ni, kita akan ganti je. So konsep bila ada f besar ni, ia akan substitute value. So untuk cari probability x is in between 2 to 3 menggunakan f besar ni, kita akan cari dia f3 tolak f2. Maksudnya ambil nilai yang ujung dia x dia 3, nilai yang depan dia x dia 2. So tolak je lah f3 tolak f2. Okay, so f3 x equal to 3 dalam interval ni. So kita akan ganti x tu dengan 3. So 3 square over 16 minus x equal to 2 also dalam interval ni. So kita akan ambil function x square tu ganti 2. 2 square over 16. So 9 minus 4, ia akan dapat 5 over 16. So kalau guna f besar, konsep dia substitute value. Tak payah integrate dah. Okay, so then kita nak cari median. Okay, so f besar tadi 0, 1, sini x square over 16, sini x less than 0, 0 until 4, so ini x greater than equal 4. Okay, so median FM equal to 0.5. Okay, so sekarang ni kita nak cari median daripada nilai kumulatif. So kita tahu median is 0.5 sebab sini 0, sini 1. So nilai 0.5 ni mesti jatuh dekat sini lah, interval yang tengah tu. 0.5 tu bukan tengok dekat you punya interval yang ujung ni, kena tengok dekat you punya function. Okay, so kita tahu dah 0.5 tu jatuh dalam function yang tengah ni. So kita akan ganti x dia dengan m. So jadi m square over 16 equal to 0.5. So m square equal to 8. So m equal to plus minus 2/3 ataupun plus minus 8. Okay, so since kita dah ambil interval function yang tengah tadi, so means that since kita punya m jatuh dalam interval 0 to 4, so maksudnya m kita tu adalah yang positive value lah. Sebab dia sebab sini 0 to 4, maksudnya tak ada nilai negatif. Okay, so kita akan choose untuk m tu for positive value 2/3. Okay, so next is question 2, exercise 9. Okay, find the probability density function of a continuous random variable is defined as this function. So you ada two interval for your fx. So obtain the cumulative distribution function of fx. Okay, so sama macam tadi juga, kita akan create kita punya interval. Okay, kita ada nilai. Okay, kita ada nilai negative 2, 0. Negative 2, 0, 2. Okay, so ini untuk negative 2, 0, function dia adalah 3 over 16 x plus 2 square. Untuk function 0 to 2, 3 over 16 x minus 2 square.
So then selain daripada tu interval dia 0. Okay, so kita akan create interval dia. So first interval for x less than -2. So ini -2 until 0. Ini 0 until 2. So ini x greater than or equal to 2. Okay, so for the first interval fx, so kita akan integrate daripada negatif infinity sampai x. So function dia adalah 0 dx. So ini dapat 0. So means that awak punya cumulative fx is 0. Okay, so then bila nak masuk untuk second interval, kita tengok sini nilai -2. So kita akan ganti x -2. So sebab function yang atas ni 0, so dapat 0 lah. Okay, so kita akan masuk untuk second interval. So ini akan masuk dekat sini, f -2 tambah integrate daripada -2 until x. So function dia 3/16 x plus 2 square dx. So f -2 nilai dia 0. So kita akan integrate untuk function 3/16 tu. Okay, so 3/16 is a constant. So ia akan integrate x plus 2 square x plus 2 cube over 3. Substitute value from -2 until x. Okay, so ia akan cari nilai dia 3/16. So x plus 2 cube over 3 minus 0. So awak akan dapat dia punya fx. So ini boleh simplify. So fx awak akan dapat x plus 2 cube over 16. Okay, so then nak masuk untuk third interval, kita akan ganti sini nilai 0. So kita akan ganti 0 dalam function yang kita cari tadi ni. Maksudnya sini ganti 0 plus 2 cube over 16. So dapat 8/16 ataupun dapat 1/2. So ini ganti dalam function yang atas ni. Okay, so third interval. So nilai ni akan masuk dekat sini. So ini f0 tambah integrate daripada 0 until 2 and until x. So function dia 3/16 x minus 2 square dx. Okay, so f0 dan ni nilai setengah. Okay, masuk nilai setengah. So then integrate 3/16 x minus 2 cube over 3. Substitute value from 0 to x. So 1/2 plus ni boleh simplify, 3 tu boleh cancel.
So 1 over 16 is a constant. So yang akan ganti nilai x minus 2 cube. Minus 0 minus 2 cube. Okay, so simplify, awak akan dapat nilai tu 1 plus 1 over 16 x minus 2 cube. So simplify hasil integrate tu. So awak akan dapat nilai fx dia 1 plus 1 over 6 x minus 2 cube. Okay, so nilai ni kita akan ganti untuk masuk dalam third interval, last interval. So ini x2, so ini akan ganti 2. So 2 tu akan ganti dekat function yang atas ni, 1 plus 1 over 16 2 minus 2 power of 3. So ini dapat 1. So last kali dekat sini mesti dapat 1. Kalau tak dapat 1, you kena check balik you punya integration yang dari awal tadi. Okay, so untuk last interval fx, so ini kita akan masuk dekat interval sini. So f2 plus dengan integrate daripada 2 until x, function dia 0 dx. So f2 nilai dia 1. So means that awak punya fx is 1. So bila awak ada banyak interval, dia macam agak lagi complicated lah. Okay, so then kita dah cari dah semua kita punya kumulatif. So kita kena tulis balik ke dalam bentuk kita punya function. So nak tulis balik function tu, kita akan ambil semua yang fx ni, function yang fx yang saya bracketkan ni, ini yang kita akan tulis dalam kita punya function. So 0 for interval x less than or equal negative 2, 1 over 16 x plus 2 cube for interval negative 2 until 0. So 1 plus 1 over 16 x minus 2 cube for interval 0 to 2. Then last kali 1 for x greater than or equal to. Okay, so then nak sketch graph f dengan kumulatif. Okay, so daripada refer balik graph f. So saya tulis balik dia punya function. So 3 over 16 x plus 2 square for interval negative 2 until 0. So 3 over 16 x minus 2 square for 0 until 2. So then 0 others. Okay, so macam tadilah untuk graf f, kita akan ambil nilai kita dalam kita punya interval. So kalau f x dia negatif 2, kita ganti dalam kita punya function 3 over 16 x plus 2 square. So kita akan dapat 0. So
3/16 negative 2 plus 2 square. So ini dapat 0. So kalau ganti x0, so 3/16 0 plus 2 square. So ini kita dapat 3/4. Okay, so ini untuk first interval. Untuk second interval, kalau kita ganti 0 dalam kita punya function 3/16 0 minus 2 square. So also kita dapat 3/4. Kalau kita ganti x is 2 dalam kita punya function 3/16 2 minus 2 square, so dapat 0. Okay, so based kepada nilai yang kita ada ni, kita akan draw kita punya graph. So negative 2 0 2. So ini fx, so sini x. Okay, so kita ada 0 dengan 3/4. So here is 3/4. F negative 2, fx dia 0. F0 value dia 3/4. Okay, so tengok balik dalam interval negative 2 0, function dia adalah kuadratik. So point yang kita ada ni kita kena sketch jadi curve kuadratik. F from 0 to 2. So 0 to 2 interval ni function dia pun x minus 2 square. So kuadratik juga. So negative 2 0. So ini pun graf kuadratik. So lengkupkan jadi kuadratik. Jangan draw jadi straight line. Okay, so that is for the function of for the graph of f. Okay, so untuk yang graf kumulatif dia, sama macam tadi juga. So kita akan ambil nilai dalam kita punya interval f negative 2, x negative 2 dapat 0. Kalau second interval ni pun negative 2 dapat 0. Kalau f0 dapat 1/2. So 1/16 0 plus 2 cube. So ini dapat 1/2. So kalau ganti x is 2, so dapat 1. So negative 2 0 2. Okay, so negative 2 0 ni 0. So 0 is 1/2. Ni 1/2 dengan 1. So 0 is 1/2. Okay, so untuk ni dia graf kubik, tapi graf kubik dia bukan sepenuhnya kubik. So maksudnya, sorry, daripada sini, so ini akan jadi macam ni. So dia ada sikit curve dia. Okay, so untuk interval 0 to 2 also graf kubik. So ini graf kubik dia. So ini 2x2 fx dia 1. So dia ada lengkuk sikit. Ni dia ada sambung lagi lah. Tapi untuk graf ni so dia ada lekuk sikit lah. So maksudnya graf awak tak boleh lebih daripada interval yang ada ni lah. Okay, so itu untuk graf.
Okay, so nak cari fx, probability x greater than 1. Okay, so sebab kita dah ada F besar dah tadi, so maksudnya kita akan ambil satu tolak probability x less than 1. Ataupun ini sama dengan satu tolak F besar 1. Okay, so tengok balik dari tadi, x equal to 1, function apa? Okay, so x equal to 1 dekat sini. Okay, so maksudnya kita akan ganti x equal to 1 dalam function 1 plus 1 over 16 tu lah. So jadi 1 minus 1 plus 1 over 16, x dia ganti 1 minus 2 cube. Okay, so 1 minus 1 is 0. So plus 1 over 16, ni jadi negative 8. So kita akan dapat 1 over 2. Okay, so then last one kita nak cari median. So sebab kita dah ada F besar tadi, sama macam tadi lah, F M equal to 0.5. Okay, so daripada tadi tu kita boleh terus ganti lah. Maksudnya kita ganti nilai X satu-satu. X equal to negative 2 dapat tak 0.5. X equal to 0 dapat tak 0.5. Okay, so kalau daripada function tu kita ganti x equal to 0, so 1 over 16, 0 plus 2 cube, so kita akan dapat 8 over 16, so ini dapat 0.5. So means that kita boleh conclude m equal to 0. So kalau ada m besar, konsep dia yang akan terus substitute value, so tak payah dah nak integrate. So dia lagi simple dan lagi senang lah kalau awak ada kumulatif. Okay, so untuk lecture hari ni setakat itu sajalah untuk part 3 untuk continuous. So kita akan sambung untuk part 2 for continuous random variable. Okay, so untuk hari ni saya stop sampai sini dululah. So thank you.